Hello and good day. I am Fergus Hernan Salo, and this video will be created for the compliance of the second presentation about the assigned programming language. So, Python programming is the assigned language for Group 11, and the topic is all about data types and statements of Python programming. Python data types. Ang data types nga gihisgutan ani parehara na sa data type sa laing language nga naatay mga numeric data types or data type nga mag-involve og numbers, or naay mga text data type nga mag-involve of letters, etc. So magsugod sa ta sa text data type. So sa Python nay usa ka text data type ug kini si string. Strings are array of bytes representing Unicode characters. So speaking of characters, pwedeng bisag unsa na siya, letters ba kaha or numbers ba kaha or kalain-laing symbols, as long as kanang enclosed sila sa quotation marks. Python does not have character or char data type. In Python, a string can support even a single character or letter. So, sa Python, bisag one letter na siya, consider na siya sa string. Dili pareha sa laing language nga porque isa ra ka letter, butang din imong char, or pwede ra pud ibutang sa string. So, diri sa Python, as long as na ay involved nga letters or symbols or numbers, string na dyan na sila considering. There are 4 ways in writing strings sa Python. So, sa laing language, kadalasang gigamit nato is kanang double quotation marks. Dire sa Python na ay 4 ka ways. So, ang first nga way is mogamit og single quotation at the every end of the string. So, before og after sa value. So, kini ang example, this is a string nga naay single quotes sa kada tumoy. Next nga way is kining most common nga gigamit nato nga double quotation marks. Kini. Third way, mogamit ta og tagtulo ka single quotation marks sa kada tumoy sa atong value nga gipamutang. So this is the example nga naay tulo ka single quotes nga gipamutang sa kada tumoy. And lastly, mogamit og tagtulo nga double quotation marks. So, kini ang example na itagtulo ka double quotation marks sa atong string. Next is numeric data types. So, kini ang mga data types nga mag-involve og numbers. And naitulo. First is integer. It represents a whole number. So, meaning whole number without decimal places did na sa dyan. And of course, it is not a fraction. So, walay mga barbar, bakaha, or mga decimal points. As long as whole numbers is dyan. And integers can represent negative and positive numbers as always. Bisag na atas laing mga language, integer is integer man gihapon. So, why na bag-o? Dire, sa Python, integers can support unlimited length of numbers. So, why limit ni? Ang sukdan na rin mo makaibaw ka nga naanay limit is og hangtod sa makaya sa memory sa imong computer. So, maoray limit nila. Pero basically, og normally, unlimited din na sila. Integer is represented by int keyword. So, as always, bisag sa lain mga language or bisag diri sa Python, int gihapon sila. Kaduhang data type is float. As always, float, bisag sa laing language or bisag diri sa Python, float is float. So, it represents numbers with 1 or more decimals. So, for example, 3.2 is a float. Represents both negative and positive numbers. So, negative 3.2, okay na, negative. Basta negative or positive nga numbers with decimal points, okay na ni float. Supports scientific numbers with E to indicate the power of 10. So, kadalasan, og managhanad og numbers beyond sa decimal point, anja dili naman namo arang kadalasan sa atong mga display,
pwedeng naa na i sa tumoy, murara nag atang mga normal calculators bitaw sa mga cellphone nga na i sa tumoy. Float is represented by float keyword. So parehara na sa laing language nga gusto nimo mo declare or mo assign og float, mo gamit ra tag float nga keyword. And last numeric data type is complex. So ang complex, since complex siya, dili man kadalasan gamiton na nato. So complex numbers are sum of real numbers with an extension of imaginary part. For example, 3 plus 5j is where j is an imaginary number. So imaginary numbers are real multiples of the imaginary unit, and the example is square root of -1. So bisag whole numbers ng atong gi-add, naa pa dyan mga sumpay-sumpay nga mga imaginary numbers, and useful ra na sa mga engineering applications. So complex data type is represented by complex keyword. Next is sequence data types. So kini ang mga data types nga mag-involve og sequence or sa usa ka variable na nasa daghang data or kalain-laing data nga kayang i-hold. So ang una is list. List stores multiple items in a single variable. So for example, usa ra ka variable name pwedeng mag-hold sa tulo ka kalain-lain nga value, pwedeng sagol, integer ug string, or vice versa, or float bakaha, or basta as long as sagol or pwedeng hindi sagol, as long as daghan sa usa ka variable name ra. Lists are ordered, changeable, and allows duplicate variables. Ordered, og unsay imong first nga gi-input sa list, mo poy ijang pagkabasa or pagka-retrieve. So first in, first read, dili na magrambol, ug unsay imong order pag input, mao poy ijang order pag basa. Changeable, meaning ug unsay imong gi-input sa list, pwede pa na siya mabag-o. And allows duplicate variables, meaning duplicate, pwede magkapare-pareho. O puro na 69 ang sud ana, bisag tulo na kabuok ng 69, okay ra na. Lists can store different combination of data types. So what I've said earlier, nga pwedeng ang list mag-contain og kalain-laing data types, pwedeng string bakaha, sagol, integer bakaha, or float. Lists are indexed like an array. So a list will always start at index 0. So ning agi naman tag-array, kung naa pa mo mga hinumduman sa atong array, magsugod sa nag-0. And array is indexed, so pwede nimong i-retrieve o gusto nimong asa dapitan nimo gustong i-retrieve kay naka-array man siya. List is represented by list keyword. Next data type is tuple. It stores multiple items in a single variable. So murara si list. Ang kaibahan ra nila sa list is tuples are ordered, unchangeable, and allows duplicate variables. So sa list, changeable siya, sa tuples, unchangeable siya. So meaning, kung unsay imong gisud ato nga data, maora to siya. Dili na nimo pwedeng bag-ohon. Tuple can store different combination of data types, so mura ra dyan sa list. And just like lists, tuples are indexed like an array also. And tuple is represented by tuple keyword. Next data type is range. It returns a sequence of numbers. Starts from a set number and ends to a specific number with specified steps of increment. So meaning ani, since nga range, maghisgot ta ani og starting number nimo, ending number nimo, og how many increments isang himuon, pwedeng plus 1 ba? Stock nga increment is plus 1, or gusto jud nimo, gusto nimong i-by 2, himuon nimong tagduhang increment. So ang syntax sa range kini siya, range anja sa sud sa parenthesis is the start number nimo, comma, stop number, comma, then step or how many increments. Ranges are commonly used in
for and while loops, and only works with integers or whole numbers. Range is represented by range keyword. Next data type is mapping data type. So mapping, ibig sabihin, naadyan na siya specific nga description kada item. Okay, niyang example. Dictionary is used to store data values in key, colon, value na syntax, or let's say key value pairs. So ang example sa key value pairs is kining name, colon, Ford. The name nga assignment here is the key and Ford is the value. So mamap dun na nimo kayo pangitaan nimo mga name, manggawas na ng mga name, or gusto nimong i-display tanan, mang-display pod tanan, depende og how many values ang imong gipamutang. So mappable siya, mapangita siya, di ka maglisod. Dictionaries are ordered, changeable, and does not allow duplicates. So ang kalahian dani from the list and tuples is dili siya mag-allow duplicates. Asa ba kakitag dictionary nga naay mga duplicates? So what are duplicates? Dictionaries can store different data types. And dictionary is represented by dict keyword, or spellingan na lang natin D-I-C-T. Next data type are sets. So meaning sets. Daghan dyan isod kay set man. Wa may set nga sarang buok. Set data type is used to store multiple items in a single variable. Multiple. Sets are unordered, unchangeable, and does not allow duplicates. Mura ra siya opposite sa list, kay si list kay ordered, changeable, and allow duplicates. So kini si set, since nga opposite siya, unordered, unchangeable, and does not allow duplicates. Unordered, meaning walay gisunod nga proper sequence. So unsaray ug asay mauna na ug asay mo sunod, bahala na ang program ug unsay iyang i-display. Sets are unindexed. So dili ni sidya ma access tag sa just like the array kay unindexed man sidya. So wa sidya assigned nga location. So gubod din sidya, labo-labo din sidya. So ang kintahayang sequence nga imong gi-input is 1 2 3 4. Inigbasaan na nida pwedeng si 4 mauna mo sunod si 2, then the rest. And it doesn't mean nga kung sa ang pagkabasa ron is the same as pagkabasa sa sunod, dili na. Kay naa di tendency nga first read niya is inganig sequence. So sa sunod nga read niya ang otro, same contents pero lahi siya og sequence na. Pwede mag-una na po si 2 or mag-una si 3. Depende na. Sets can store different data types. And set is represented by set keyword. Next data type is frozen set. So set is nga frozen. So ang description ani is frozen set has the same characteristics as set. Ang kaibahan ra ni frozen set og ni set is frozen nga immutable. Means any elements cannot be added or removed once created. Cannot be added or removed. So once nga nabutang na nimo danang set, dili na nimo pwedeng mag-uhon. Dili na pud na nimo pwedeng diliton. So naara na siya frozen. Frozen set is represented by frozen set keyword. So ang frozen og set sumpay wa na space. And last data type is boolean data type. So naghisgot man tag boolean sa una, true or false jud ni. Ning agi jud mga lessons ni Hernan nga puro boolean, true or false. Dili na nilisod nindo og unsa ning boolean. Bool or boolean nga term came from the name of the mathematician nga si George Boole. Boolean data types store true and false values, while lain true og false jud na. In Boolean data types, any number is true except 0. As always, 0 means false, so the rest of the numbers means true. Bisag 1, 2, 3, 4, 5, the rest baka true na siya
except lang jud ni 0, except pansinan ng except. In Boolean data types, any string is true except empty values. Empty or null values. So, as long as na ay sud nga string, true jud na. Asara na mo false o why sud ang string. And Boolean is represented by bool keyword. Walay i sa tumoy ha. Bool ra, B-O-O-L. Next nga itong hisgutan is Python statements. Statements. So, naa na jud ni mura na jud ni magbuhat ka og mga sentences and such. Kung sa English language ta. So, first, manghisgot sa tag-assignments. Things to remember nga si Python is an interpreted programming language. So, since nga interpreted programming language sidya, you may directly type the variable name and its value without declaring its data type because the language will interpret it automatically. Next nga dapat ninyong hinumduman nga si Python is not sensitive to semicolons. Dili pareha sa laing language nga makuwangan na nag-semicolon, mag-error na, kini si Python, ma-semicolonan ba nimo nagsamadi, okay ra na, dili na kaado sensitive si Python. If you want to know the data type Python assigned to a variable, use this code. Kini syntax type, anza i-type ra pud sa kining parenthesis ang variable name nimo. So sa next slide makita ninyo ang basic example. So kini basic or most common form nga pag declare or pag assign is variable name equals variable data or content. So kini ang example, num1 is the variable name and 69 is the variable data. So wa na jud kay mapansin nga semicolon sa tumoy kay okay ra jud na sila. Next is tuple assignment. So ang syntax ani ngan sa variable 1, ngan sa variable 2, so and so forth. It's equal to data para sa data 1 or meaning data sidya para sa unang variable, data 2 meaning data sidya para sa kaduhang variable, so and so forth. So sa example nato is num1, num2 is equal to 69, 70. Why semicolon sa tumoy, okay na na. So meaning ani, since nga si num1 ang nauna nga variable, so dari sa lista si 69 naman nauna, so 69 ang value ni num1. And same principle gihapon sa num2. So ang value ni num2 will be 70. List assignment. So mura ra na si dang tuple pero mag-involve ni og bracket. I-enclose nimo ang mga variable names og ilaha mga data in between sa mga brackets. So ang kalahian lang jud ani bracket, so magbutang ra kag bracket ani list na ni sila. Same principle gihapon. Same principle gihapon. Ug unsay nauna sa pag declare nimo aning mga variable names, maora po'y itsahang i-assign ani. So, si num1 man dyan nauna. So, sa nauna, si 69 man nauna. So, kini may mahimong variable ni num1. So, kini. The value of num1 will be 69 and the value of num2 will be 70. Sequence assignment. So, daghan ni mga variable name pero sa data o sa rata string. For example, A, B, C, D, E is equal to argue. Argue is a string. So, naay 5 ka variable names ani. So, ang third pod nga, so, ang number of characters nga na ang argue nga string is 5 ra pod. A, R, G, U, E. So, 5 ra. So, meaning, ang value ni A, nga variable name nga A, is ang A sa argue na string. Value of B nga variable name will be R from the string nga argue. Pareho ra na siya hangtod sa tumoy. So si C will be G
value of D will be U, and value of E will be E. So, kung sa inaas tumoy sa imuhang variable names, mga radzad. Extended sequence assignment. Ini. Pwedeng duha ra ka variable names imong i-declare. Anza, ang length sa string nga imong ibutang ani is wa jud nay paki. Agid sa radzang paki is ang first nga variable name. So for example, A, asterisk B equals argue. So, ang A nga variable name nga A will hold the A nga first letter ni argue, and since nga asterisk B ni, so ang remaining nga mga letters yun mao nay hawiran ni B. So ang R, G, U, E hawiran na ni B. Ang A maora pod nay hawiran ni A. Nga na first variable name, first na character. Multi-target assignment. So kini dali-dali ra jud ni sabtan. Ug gusto nimo nga daghan kang variable names pero pareho og contents or pareho og data, ingan ni multi-target. So A for sa example nato, A equals B equals C equals 69. Meaning ang value ni A is the same sa value ni B o sa value ni C. So 69 ra itong ibutang, so ang value ni A is 69, the same value sa B o the same value sa C. So puro ra na sa 69. Augmented assignment. Augmented means kanang gipamubo. Let's say atong gi-assign nga value sa C is 69, C equals 69. And ang augmented nato nga assignment is C plus equals 2. The value of C, bagong value ni C, I mean, is 71. Kay si C plus equals 2 is the same as C equals C plus 2. So, gitangtang ni si C nga dari, nag-swap ang places ni plus o equals. So, mas mubo dyan na sila. And dili dyan na mag-limit sa inga nila nga operations kay daghang operations. Daghan. So, etc. na lang na ako kay daghan. Expressions. An expression is a combination of values, variable, operators, and functions. So, bisag sa kalain-laing language, expression is still an expression. The Python interpreter will evaluate and display a result which is always a value. So, for example, pinaka-simple nga example of expression is A plus B plus C. Nandiya, pwedeng naaning area nga na ay parenthesis or wa, as long as naa ay combination sa values, variables, and operators. Calling different functions is also an expression. So, ano to? Basic control structures. Basic control structures, mga flow, o asa pa doong ng imuhang data. So, first is sequential statement. Sequential statements or sequential statement is the default form of execution and happens in a sequence. If the logic is broken in any of the lines, the complete source code will break. Sequential meaning na sequence. So from top to bottom, kadalasang mahitabo. For example, nani A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to A minus B, and print C. So, ang unahan sa nila basa, kining A is equal to 1. Isunod ning B equals 2, and isunod na nila si C equals A minus B. And asa nila isunod si print. Kung naay mag-error ani, or naay problema in between the lines, dili ni mag-run, or kung mag-run man ay error. Inga na silang principle. Next control statement is selection or decision statements. So, sa laing mga language, bisag sa Java ba na or sa C, nazad na selection or decision, nakaagi na ta sa una. Known as decision control statements or branching statements. These statements allows a program to test conditions and execute instructions
based on the conditions. So, ang examples decision statements are if statement. Kanang dalira na sa doon kinakaagi naman taan ni if statement or if else statement or nested if statement, nested if. So, if sida, yun na papuilaing if sa sud. So, mo to nested. And lastly, if, elif, else statement. If, elif, else. If, elif, kining elif is, kung sa laing language na else, if. Kung sa Python ni, elif ra. So, si else o si if, gisumpay na himong elif. So, if, elif, else. Pareho ra na sa if, else, if, sa else. Na. Repetition or looping statements. Looping. Nakaagi na dyan aning looping. For loop o while loop. Na. Used to repeat a group of programming instructions. For loops and while loops are generally used in Python. So, sa for loop, usable na siya to iterate over sequences like list, tuple, dictionary, or set. While loops are used to execute a block of statements repeatedly until a given condition is satisfied. And this continues until the expression becomes false. Meaning, si while loop sa Python o while loop sa laing language, pareho ra na. Si for loop, specifically, and mostly, diri sa Python is, gamiton na sila sa list, tuple, dictionary, or set. So, kini ang example sa for loop. So, list equals 1, 2, 3, 4, 5. For, kini keyword ni si for, I is variable name. In range is also a keyword. Len is a keyword also, meaning length. Length ko no ni list nga variable. So, kini si list. Kini. Print list and sa kini may index niya. So magsugod na sa index 0 and end equals kining empty. So meaning space running sud ani. So kada output sa for i-display niya ang content sa list and then naay pakapin nga space. So kini ang output. 1 space 2 space 3 space 4 and space 5. Nga na. Kini na punta sa while loop. So, kini ang example nga code. M is equal to 5 and I is equal to 0. So, ang variable nga si M na ay 5 and sa I na ay 0 nga value. So, kini si while is the keyword for while. So, while I is lesser than M, i-print ko mo si I and sa pagkapinan og space. Anza i-increment pod. So, while I. So, samtang ang value ni I is lesser than M, himuon ni ning duha ka line of code dire. Kini si print o kining incrementation. Enigma false na sida, asa pa ni trabahoon ni si print nga line. Gini. Print end na string. So, ang output ani is 0, space 1, space 2, space 3, space 4. Kay wa man taning ingon ani og I is lesser than or equal ni M. Ang ato ra man gi-declare ani is lesser ra man. So dili jud never jud na mag equal ni M. So hangtod 4 ra na taman. And since nga na false na siya, asa na ning gawas ni si end nga string. Okay ni. So maura to. Kini ang atong references and have a look. And thank you for listening. Bisag boring ning ahang report pero salamat kining abot mo diri sa tumoy. And have a good day.